ସେଟା ଜୋର ବର୍ଷା ଆସୁଛି। ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ କୋଉଠିକୁ ସାଇ? କୋଉଠିକୁ ବାହାରିଲୁ କହିଲା? ବାହୁଡା ଦେଖି, ବାହୁଡା ରଥ ଦେଖି। ଆଚ୍ଛା କଣ ହେଲା? ବଜେଇ ଦେଲି। ଆମ ରାସ୍ତାଟା କୋଉଟା? এইটা আমার রাস্তা। ଏବେ ଚାଲିଲେ ସେପଟେ ବର୍ଷା ନଥିବ, ଆମେ ପଳେଇବା। गाड़ी बाजिबो क्या? ये बाजिबो बोधे, बाजिबो बोधे। ना बाजिबोनी, चल बाजिबोनी, चल बाजिबोनी चल ना। अब न पाना मानो अब टिके लेफ्ट को बोले कि चलो बाजिबोनी, बाजिबोनी जम्मा बाजिबोनी। हाँ दी आमे चलिले साई कोट को जाउछ ना आज बाहुडा जे ठाकुर को दर्शन करने जाउछ ना कि ठाकुर दर्शन करियो? जगन्नाथ बड़ ठाकुर को दर्शन करियो। को ठाकुर दर्शन करियो? बड़ ठाकुर कह दिया, बड़ बड़ कौन कुकुर घुची ना? कुकुर आई गुटे कुकुर तो देख तो शिवा से कुकुर केतटा अछंती आगुडे सोई ओलेला ना दे से झरका डाले खुरो तो सेबा चुपचाप के बस दे गला गला ओहो गला कुकुरटे जीर्ण शीर्ण कुकुर घर पड़ी ओहो रगणा कुकुरटा साई कुह बड़ ठाकुर कुह कोई देखो ठाकुर ठाकुर बड़ ठाकुर ए गाई 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 बड़ ठाकुर कहला बड़ ठाकुर साई तमे कहला बड़ ठाकुर कौन बड़ ठाकुर बड़ ठाकुर आज दर्शन करवा तुम्हें भलसे छिड़ा हुआ भलसे बस आराम से बस पड़े बारिश तो साब नहीं देखो केते कुकुर रास्तार सबुआड़े खाली कुकुर भरी आमर साई कौन भरी कुकुर कहला कुकुल ट्रेन लाइन अच्छी अच्छा जंगल है ना ये जगह हाँ गछ सब लगे देखते पूरा भरी भरी जंगल है गला केते वर्षा घुटी आछी पूरा अंधार करछि आकाश देखो मेघ केते अंधार देखा जाउछि
ଆମର ଯାଜପୁର ବିଲ। ବଢିଆ ଅଛି ରହିଲା। ଧାନ ଲଗା ସରିଗଲା। ଏସି ओभरब्रिज एपटे गोटे हाट अच्छी आम हाट को जाऊ मंगलवार दिन आम से शांति दीदी सहित हाट को जाऊ। ये ट्रक अच्छी तेणुक तले ओभरब्रिज अच्छी तापर आम गाँटा पड़ो केते बिल सब अच्छी धान चाष हो गलानी। धान चाष होती सबुआड़े धान सब लगे केते सुंदर देखा आम ओडिशा रे ये भलिया सब बिल अच्छी। आमर टीम आज बाहर यात्रा देखा कि यात्रा से कहीदेला कि यात्रा रथ यात्रा आज बाहुड़ा कंप्लीट सेंटेंस ना सीन गड़ा धान सब ये रास्ताटा आम साईर मौसी घर रास्ता आम पहुँची गलु। देखु केते पानी सब आड़े भरी 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 रही बिल मानक वर्षा होती पूरा पानी भरी रही सबु बिल रे लोक माने मन खुशी रे सब चाष करछंती देखि पारथिबे सबु आड़े कादुओ होईछि आ धान सब लगाउछंती। ए बिल गुडाक किंतु पड़िया अछि पानी नाही तेणु चाष करू नांती। वर्षा होती ग्लास रे पूरा भरी रही पानी एटा चले दियो। पानी भरी रही आम पाख गाँ बड़ गाँटा बहुत सुंदर लगे। गाँव सब आड़े खाली गाई भरी था किंतु आज नहांती जेहेतु वर्षा होची ना वर्षा पागरे गाई नहांती नले गाँव बहुत गाई अच्छा वर्षा लगी रही आम भाविलु वर्षा हेनी तेणुक आम बाहरी गलु सुकिंदा तो सेठी आज रथ टाणुंट देखी आसवा भाविक आम बाहरिलु तो वर्षा होची केमिति कौन करू देखा जाऊ छता गोटे आनी भाभी तो छता गोटे आनी पार्ली भूलीगली। ना ना मनी से छुआ केते बड़ बयस छुआ से छुआ जा संसार करियो से तो दी दिन पळे आसो साइको निद आमे जीरे घर को जाइतिलो साइको निद हे गला जीरे घर माने ये डली पडुछि सुकिंदा एठू 10 किलोमीटर नहीं कि 10 किलोमीटर अच्छी सुकिंदा आम पहुँची गलु एवं डुबुरी रे डुबुरी 10 किलोमीटर
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇ ବୋର୍ଡରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ 10 କିଲୋମିଟର ସୁକିନ୍ଦା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ତମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ହେଲା ଡୁବୁରି ଛକ। ଡ୍ରପର ଆମକୁ ସାମ୍ନାରେ ଛେକିଥିଲା ଯେ गुलेरू आमको बुलिया पड़ो। आम एपट को बुलुछु राइट साइड को रास्ता आम चलू सुकिंदा देखा सुकिंदा किपर रथ यात्रा होची। मु तो केबे भी आसी नथली आज को 8 वर्ष होइछि मो मैरेज नाटा फर्स्ट टाइम मु जाउछि तो देखिबा आज केमती रथ टणा होती केते भिड़ होची कौन कौन होची देखा मुझे मो फैमिली सहित सुकिंदा बस स्टैंड आटा कौन छकटा गाड़ी रखने जगह नहीं भिड़ हो यातायात देखा एते वर्षा कादु हो सब कादुअर केमती जीवा ये कौन ये कौन गाड़ी रखुंट ये गाड़ी रखुंट गाड़ी सब आम ए पहुंची गले सुकिंदा रे चश्मा पिंधु ना रखी दे जे साई निदरे शोई पड़ा एबे उठिला आमर बाहर 3 जन ओल्हे सारी गाड़ी अपेक्षा कर चल आम भी गाड़ी ओल्हे पड़ा साई ओल्हेबा शिवा भाई पदार अच्छा हाँ वाओ बहुत बढ़िया चल ओल्हेबा हाँ देवे पीदेव गोटे ग्लास लसी टिके चल आम बोलेगा सही आम तो पानी रे केमती बुलेबा जे तो पानी भरी रही साई को धरा आस शिवा साई को काका कर हाँ साई को काको कर चलो साई चलो यदि पानी पड़ी तुम भाई तक काको करेंगे हाँ शांति नानी अरे ये मोबाइल कवर मुझे देखिए मोर पतला कवर का साई ता बापा सहित आगे आगे चली आम ता पछरे चली देखो केते भिड़ हो जाइए भिड़ हो गला एवं तो रथ टणा आरंभ होनी तो लोक सब आसिक पूरा भिड़ हो गले केतेटा टणा हे के जाने आम तो आसते वर्षार कादु हो जाए सबुआड़े चारिआड़े कादु पुलिस माने भी टीम सहित अच्छा
ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାଲିଛୁ ଏବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ହଁ ଗଛ ବି ଏଠି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଭେରାଇଟିର ଗଛ, ହଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗଛ ଅଛି। ରଥ କୋଉଠି ଅଛି? କଣ କିଣିଲ? କଣ କିଣିଲ? ଆଚ୍ଛା, କଲର କିଣିଲ? ସାଇ କଲର କିଣିଛି, ଭାରି ଖୁସି। ତା ବାପାଙ୍କ ଗୋଟେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଆଉ। ଆଉ କିଛି ବି ସାଇ ପସନ୍ଦ କଲାନି, କେବଳ ଏଇ କଲର ହିଁ ଗୋଟେ ନେଇଛି। ସେ କଲର ପାଇଁ ସବୁଦିନ ମୋତେ କହିବ ମାମା କଲର। ତା କଲର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହଜେଇ ଦେଉଥିଲା, ତ ଏବେ ସେ ଭାରି ଖୁସି ଅଛି କଲର ନେବା ପାଇଁ। ଶିବପ୍ରସାଦ, ତୁମେ କ'ଣ ନେବ? ସାଇ ଭାରି ଖୁସି କଲର ଧରିକି। ଭାଇ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ପେପର, ହଁ ଭୁଲି ଯାଉଛି ଖାଇଲା ବେଳେ। ଭାରି ଯତ୍ନରେ ବାପା ଖାଉଛନ୍ତି। ସାଇ ତମର କ'ଣ ନାକରେ ଲାଗିଗଲାଣି? ସେ ଖାଲି କଲର ଧରିକି ଭାରି ଖୁସି ଆଉ। ରଥ ଟାଣିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। କେତେ ଦୂରରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ରଥ। ଆମେ ଏପଟେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଛୁ, ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। ସାଇ ତ କଲର ଧରିକି ପୁରା ଖୁସି। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଭରିଗଲା। ଏତେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଗାଈ କୁଆଡ଼ୁ ପଳେଇ ଆସିଛି? ଏଇଟା କ'ଣ? ବଲୁରି ପୋକ ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଉପରେ କ'ଣ ସାଇରେ? ଝଣ୍ଡା, ସେଇଟା ଝଣ୍ଡା।
ସାଇ ଏପଟେ ଆସ ସେଟା ଖାନା ଓଡ଼ିଆଟା ରଥ ଆସୁଥିବାର ଲୋକମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ବେଲୁନ ସବୁ ସାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତଳେ ସବୁ ଏକାଠି ସବୁ ଗଦା କରିଥିଲେ। ଏଠି ମତେ ବାଡ଼ା ପାଇଛି କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି ମତେ ଏଇଠି କୁଣ୍ଡା ଆସ ଆରେ ତ আসবে না আর এমনি বাচ্চা এখানে ରଥରେ ସବୁ ମିଠା ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ସବୁ ଭେରାଇଟିର ମିଠା ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଗାଡ଼ିରୁ ଛତା ନେଇନଥିଲୁ ତ ବର୍ଷା ପାଗ ଦେଖିକି ସେଠୁ ଗୋଟେ ଛତା ଗୋଟେ କିଣିଥିଲୁ। ତ ଛତାଟା କ'ଣ କରିବୁ ବଡ଼ ଛତା କିଣିଦେଇଛୁ ଯେମିତି 3 ଜଣ ଆମେ ଛତା ହେଇପାରିବୁ। ଛତା ଧରିକି ଆମେ ଚାରିଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ୁଛୁ କିନ୍ତୁ ବୁଲାବୁଲି ସାରିଦେଲୁ ହେଲେ ବର୍ଷା ନାହିଁ। ଖାଲିଟାରେ ଆମେ ଯାହା ଛତାଟା କିଣିଲୁ ଆଉ ଧରି ଯାହା ବୁଲିଲୁ। ପରେ ହେଉଛି ବେକାର କିଣିଲୁ ଖାଇର ଆମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ସେ ରଥ ଆସିଛି ଏତେ ଭିଡ଼ ଲାଗେ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ କାହିଁ ସାଇ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ତଳେ ରହୁଥିଲା। ସେ କିଛି ଦେଖିପାରୁନଥିଲା। ସେ ଜାଣି ପାରୁନଥିଲା ଯେ ଆମେ ରଥ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ହେଲେ ତାପରେ ତା ବାପା ତାକୁ ଉପରକୁ ଟେକିଦେଲେ। ସେ ଜାଣିନଥିଲା ରଥ ଆସୁଛି ବୋଲି ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲେ ସିନା ସେ ଜାଣି ଲାଗିଲା। ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ଟେକିଦେଲେ ତାକୁ ଟେକିଦେଲେ ରଥ। ସେ ଦେଖିଲା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଲା। ଏତେ ଭିଡ଼ ବର୍ଷା ବି ଲାଗି ରହିଥିଲା ତ ତଳ କାଦୁଅ ପଚିରେ ବି ଆମେ ଯାଇକି ଦେଖିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। କେତେ ଓଡ଼ିଆ ଆବର୍ଜନା ହେଇଛି ତଳେ ସମସ୍ତେ ଯେ ଯାହା ଖାଇଲେ ସକାଳେ ପୁରା ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଇଛି। ତ ବି ଲାଗୁନଥିଲା ହେଲେ ବି ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବା ପାଇଁ ଜୟ ଜବାନ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଛି ସାଇ ଝଣ୍ଡା ଦେଖିକି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଛି। ରଥ ଟଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ସେଠି ଯଦି ସବୁ ରଖୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଷ୍ଟଲ୍ ସବୁ ବସେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ସାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦୂରରେ ଥାଇ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା। ତ ଏତେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆ ବି ଆମେ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିଲୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲୁ। ତ ତାପରେ ଯେତିକି ବେଳେ ରଥ ଟଣା ସରି ଆସିଥାଏ ତ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏଇଠି ମୋବାଇଲ କଭର ଦେଖେ ମୋ ପତଳା କଭର ଭିତରେ ଦଳା ଚକଟା ହେଇଯିବ ବୋଲି ଆମେ ସାଇ ତା ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଆଗେ ଚାଲିଛି ଆଉ ଆମେ ତା ପଛରେ ଚାଲିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼ ହେଇଯାଇଛି।